kayo! Welcome sa ating mga senatoriables. At laak dito'y itangaaldaw, tapno dumawat manen titulong yo. Kasla kani lolo ko, Diputado Mariano, ni tatang ko, ni Apolacay, ti orig nga Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., kenda kami ni ading ko, Presidente Bongbong Marcos Jr., ni Gobernador Matt, ni Cecil, ken ni Congressman Sandro, pagbalinay ako manen, nagserbi kada tayo, yay Senado manen. Gagangay laing tigura ken apa, iti pamilya, partido, politika, pati karuba. No daduma ibaga, paik. Hello. Pwede pa? To the rescue, palakpakan, the champ. No daduma ibaga nga apaik kano ni ading ko ti presidente tayo Apo Bongbong. Siguro maulaw kayo manen. Sipod met saan kami nga agap-apa ken ni ading ko. Nasakit no ibagbagada nga apapek isuna. Palpalagipak lang isuna tamagik kaya't nga mairurumen ni ading ko. Marcos, ti presidente tayo. Ti suro ni tatang ko, isang bansa, isang diwa. Ipaigid tayo pailang amin, di pa nagkikinaawatan tapno mangeg tayo, dagiti mabisbisin, akakailyan tayo. Subianan tayo, dagiti trabaho, nga ikanrik tayo, ken rumbeng, nga ikan tayo, ay ni solusyon. Dagiti agkakanina amagatang, kinaawan trabaho, agrigriga tamanalon, ken mangalap, PWD, solo parent, ken dagiti seniors tayo. Adun dagiti naubraan tayo, ti panawen ni Apolacay, ni tatang ko, tay Manila North Road, tay Patapat Viaduct Hospital, ken ti SUC, kasla MMSU. Kaya't ko, buuen dagiti arapaap ni tatang ko, para ti amin nga Ilocano, para ti amin ditoy amyanan. Narugyanan tayon dagiti tulong para ti nagbasa. Uray man pa'y kumarkaro, dagiti bagyo keng ginggined, nakapagturpos latta, ikadadwan. Ti panagtalon, na ikaten, dagiti utang, dagiti manalon tayo. Gapo, iti Agrarian Reform Act, ken adakadakwadan, dagiti titulo, kalpasan, iti 5 a dekada. Adupay, ikan tayo ti umno a suporta dagiti tatang tayo ang manalon. Irigasyon, abono, krudo, nga awan buwis, binulan asweldo ang makatulong kakadwa. Maisilpo pa yan ti Ilocano Highway, agapo apayaw, Cagayan, Ilocos Norte, Abra, Banbantay ti Ilocos Sur, Cervantes, Alilem, Sugpon, La Union, Benguet, Agengana, Pangasinan. The solid north is real, Apo. Sementado. Datayo nga Ilocano, ti kaadiguan, kano ti biyag, ang haba-haba ng buhay. Gapo kadayta, siguradwen tayo dagiti lulong, ken dagiti apo tayo, ket napigsa. Pagbalinan tayo a zero balance, dagiti hospital tayo. Ket maadaan tayo ti specialist hospitals, kasla jay inubra, tinanang ko ni First Lady Imelda, Philippine Heart Center para sa Ilocania, Kidney Center, Lung Center, Children's Hospital,
ikantay pa'y dagiti BHW, daycare worker, iti umno asweldo, ken tulong, kadagiti PWD, ken solo parents tayo. Kangrunan iti amin, palang 20 tayo pa'y, iti ekonomiya tapno umaddo, ti pagsapulan, para kadagiti nasirib, ken nagaget, nga agtutubo tayo, pagbalinan nga agpapada ti minimum wage iti Manila ken Ilocos nangingina pay ti gasolina ditoy ngem jay syudaden ay apo ngarod agyamanak iti awan sarday ken napalao sa suportayo iti pamilya Marcos idi Marcos ita, Marcos lata. Ket gaputa may saklaeng a kandidato nga Ilocano. Agtitinulong tayo kumamanen apo numero 30 ket siyam kadagiti ballo tayo ay mi idi, ay mi ita, ay mi lata. Diyos unay, tiagnina ako. Maraming salamat.